Mungu akubariki. Ninasema Mungu akubariki. Tusomea Luc chapitre 2, le verset 34 à 35. Et puis utaenda ku Apocalypse chapitre 12. Luc chapitre 2, le verset 34 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. » Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 17. Lis un peu vite. Apocalypse 12, 1 jusqu'à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin que le lieu fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel, ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le Dieu est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. On applaudit très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Mu lecture la kwanza Simeo iko naambia Maria kusema ke huyu mtoto unazala atakuwa signe ya contradiction, atakuwa signe ya relèvement na we mwenyewe wewe ule unamzala huyo ya kusema ke
une épée, ça va te transpercer le cœur. Wakati ile weye roho yako bataitwanga nani épée, mawazo ya bantu ba mingi, akiri yabo, pense yabo itafunguliwa. Jana ile nilikwambia kusema ke dans la famille ule beko nona, puisque chaque famille iko toujours paka na combat. Alléluia. Mais toujours dans chaque famille il y a toujours muntu ule Mungu eko na chakula comme un héros dans cette famille là. Ule maaction yake iko ta komba kwake, kuku na bloqué opération facile ya monde des ténèbres. Maintenant mubukonvi abas kama banangara kusema ke kuku ule eko netu bare eko sa barrière, il faut kumwatake. Maintenant wakati lebe qu'on attaque ule muntu anapasha kuyoa ya kusema ke vile muile bukonvi na kombana ana ya bule. C'est puisque Dieu l'a choisi kupitia ye okovu ya ile famille tonakanika. Sema amen. Maintenant shetani anangaria kusema ke nono huyu mwanamke Simeon il a dit ya kusema ke wewe ule unazala au utakuwa paka na ile furaha ya kusema ke mimi nazala Mwokozi, mimi nazala Yesu tu hivi na hivi. No, kutakuwa vita na wewe ile itafanya nini? Itakubamba. Pourquoi? Parce que wewe ndio nazala ule mtoto ule ko mutrampe mu capacité ya kukombanisha les serpents, les dragons, les serpents anciens. Wakati ile Yesu alizarika kuku Maria physiquement comme ça ne représentait presque rien. Alléluia. Peut-être ata mtoto yako we vile alizarikwa alikuwa na succès ya nguvu sana physiquement kupita ta ya Yesu. Alléluia. Puisque shibote tunayo ya kusema ke paka mugini kulikuwa periode moya ile kama mama nazala pa kutoka ku maternité il faut kukwe cortège bashoneshe ma uniforme cortège ping pong banatoka mtoto banatoka naye munani mu maternité banalerte quartier. Un jour tulikuwa kana mon visite quelque part là, je ne peux pas citer le contraire. Chef de bloc anasema ke anatuexpliquer par ça que huyu mama rizala kutoka baritoka na ile makelele tapage ya nguvu sana kushonesha uniforme miotoka bote pale. Banafika kunyumba kunywa chai pombe tu hivi na hivi, kufika bushiku abakulalaki. Haleluya. Abakulale mtoto karibu akufa. Ile ni mouvement na vile pourquoi inajimika. Ushakuulizaka pourquoi yesha kuisha? Hein? Ile matapage pourquoi yesha kuisha? Ni mfranga bantu inebaisha. Leo hii kama mtu anazala au yo ya kusema ke sangine mama ula rizala yiko natoka hata musengle na bebe wake ule konaenda naye, uliza sema bile bya tapaji birishia nini? Muna observaka ubia monake ile kumwanzo abikwake ko faute de moyen pale moyen na kuya ko matapage hapa na hapa tapage naisha na ule ko na mfranga utone tu bibi yake tu ni motoka vu sangine ni bwana anakuwa kufanya nini kwa kumbeba départ. Mama utatoka shukani mitakwambia basinye mbele nani ni bongo bule eko napenda ku utaite hivi sasa tusha deja kutoka. C'est pour vous dire que physiquement bile biku nonakanika ni bingine, mais spirituellement ni mambo ingine iko nafanika. Sema amen. Alors wakati ile Yesu alizarikwa physiquement comme ça
vraiment Yesu abaku ata bavaza abakuya ya kusema ke Yesu alisha kuzarikwa. Pourquoi? Parce que au moins bambuji ou bien bankondolo njo bariyo asema ke kuku petit moi hivi bana muzala hapa, ule petit anatana kwa kularia bana muzaria mais spirituellement kumbingu kulikuwa ni furaha, na ile furaha ile haikukue moyen ikue dissimulé comme dissimulé ou bien kuyefase. Non, bale bagardien babankondo quelque part là banona mbingu inafunguka, nani kinkunji ka baanji banatoka bananza kwimba ya kusema ke ula nazarikwa aina sa mtoto wote wa macho ya kimwili hataona kintu, me ule kona macho ya kiro eko naona quelque chose. Atabale ba magi munashikiaka kusema ke les mages ana les trois mages. Non, mu Bible inasema les mages abataye trois banasa les mages. Bale ba mages bale ce sont il y avait les sorciers, il y avait les magiciens. C'est des gens nyota moi vinatoka banasema pana huyu anazarikwa aina mtoto saa wote huyu. Hii masinyi ya kumbingu iko naonakanike hivi, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, de surnaturel qui vient de se passer ici sur la terre. C'est amen. Alors c'est pourquoi banaanza kwenda na kufata ile nani étoile tina pale Yesu alizarikwa. Banatosha makado banamupatia, maor, ma pierre précieuse banamupatia. Ule ni bebe beko namupatia. Mimi nakwambia ya kusema ke kile wiko physiquement comme ça, acha bantu banze kukritike hiki kia nje, me kia ndani mimi nakwambia ya kusema ke kinekalaka kene kuachana paka na kia ndani. Piske ule na kukombanisha d'abord kia kwanza eko naona ni vile wiko pale, ule na kukombanisha teza na kontrole autour yako eko naangalia anekalaka na nani, babake ni nani, mama yake ni nani, abayomba beko ba ministre. Est-ce que eko na muntu mwa hivi peut-être eko nani mkubwa kuparke o ana naye, or peut-être ile baraka ulipata Mungu jari kukupatia nayo. Ule na kukombanisha na ngara kusema ke wewe hauna na wa kukushimamia, anasema komisa mitafanya nini, tamwatake tamunyang'anya. Mais uyo ya kusema ke bale beko na kuatake njuu ya boku jua ya kusema ke tu as un Dieu véritable, inapasha paka bakuatake. Wakati le batakuatake njo batayo ya kusema ke kumbi apparence inekalaka trompeuse. Ule Mungu eko ndani yako anonakanikaka paka ba periode ya ma problème. Sema amen. Wakati ile badui banashimama beko napenda baone nsula ya ule ko kashe ndani yako, ule ko na kukombanisha, ule na kuloka eko napenda yuwe Mungu akamensi. Alors maintenant, il est révélation 12. Ikunaonesha maintenant aspect spirituel ya bile birifanika wakati le Yesu anazarikwa. C'est comme si rien n'était, c'est comme s'il n'y avait rien. Or dans le monde invisible, dans le monde du surnaturel, uyo ya kusema ke ni période ile shetani, le diable, le dragon aritomboka. C'est amen. Le diable, le dragon a été précipité. Kama banasema a été précipité sur la terre. Mouille des jours ni kwambia sasa qu'il n'a pas été précipité sur la terre. Utezo na sasa que mais comment berger c'est ma ville. Uyo ya kusema que même lorsque quelqu'un voit une vision, uyo ya kusema que vision yote, même interprétation de la Bible, iko toujours basée sur ce qui est visible pour notre compréhension. C'est amen. Est-ce que tu n'as pas tant parlé fasha? Puisque abene ko expliquer bintu bya kumbingu toujours avec les choses ya kumbingu atusa comprendre kintu. Maintenant wakati ile ata Bible, wakati ile nani beko na andika Bible, uyo ya kusema ke kuku interprétation littérale. Interprétation littérale, c'est-à-dire que ni interprétation iku dans le contexte historique. Alléluia. Uyu Yesu tukunaomba, c'est un Jésus qui est spirituel, n'est-ce pas? Anaville. Mais uyo ya kusema que c'est Jésus qui est spirituel aujourd'hui, c'est d'abord il a été un Jésus historique. Historique pourquoi? Ni Yesu la ribeba imwili. Eko na periode ila rizarikwa, eko na periode ila rifanya nini? Arikomea, eko na periode ila riku yako.
Puisque kama shikukuu yeko, c'est-à-dire que be tuko na ubiri ni bya bongo. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? Nguvu na yo ya kupreshe huyu Jésus spirituel ni wakati ile na yo Biblia konaonesha kusema ke huyu Yesu tuko na ubiri ni Yesu alikuu yako. Puisque kama shikukuu yeko ibi tuko na ubiri ni bya bongo. Puisque il fallait pas kakuu yeko na hii mwili azarikwe, akomee, akufwe, kisha fanye nini? Afufuke. Me kama shikukuu yeko, or nguvu yetu shie ni kuzarikwa kwa Yesu. Amen, amen. Ni kufa kwa Yesu na ni kufufuka kwa Yesu. Or pour que ile action yote ifanike, il faut que akwe na hii mwili. Na wewe vile kupale, pour que tu sois béni ici sur la terre, hata kama Mungu alikuwa mwenye kukujua avant que tu sois formé dans les entrailles de ta mère. Mais kama ukuzarikwe, uyo ya kusema ke ma bénédiction yote ile ko réservée pour les enfants de Dieu, aista kubamba. Pourquoi? Parce que haukuvivre hapa chini ya dunia. Sema amen. Ile mwili huku nayo, hii ta Mungu anakupatia aina ya bule. Hata ile mwimbo banaimbaka muchiluba kusema ke mubiji chintu chanana. Miye pour moi, je ne peux pas accepter kusema ke hii mubiji ikuwe chintu chanana. Hapana. Puisque kama ilikuwa ni kintu kia bule, Yesu ashikupasha kufanya nini? Kuibeba. Kama Yesu alibeba hii mwili, c'est pour accomplir une mission. Na weye vile ukupale, hii mwili Mungu alikupatia, c'est pour accomplir une mission. Amen yako kochini. J'aimerais que nous soyons ensemble. Sema amen. Nikuna uyo ya kusema ke kilti matinali inekalaka ni école. Est-ce que tunapatana? Inekalaka ni école. Moi je suis professeur. Inekalaka ni école. Mimi nasema hivi, hii mwili wakati ile Mungu alikupa yo, c'est pour accomplir une mission. Na ile mission uyo ya kusema ke aina mission ile Mungu anakupatia iko wa accomplir mission ya shetani. Non, unapasha kwa accomplir mission ya Mungu. C'est-à-dire que ule wote eko natake hii mwili, eko natake ule alifanya nini? Alikumba. Hii mwili Mungu ashikukupatia yo njia wewe kuteswa, njia wewe kulukula, ikwe sa makao ya nani ya malari, ya bintu bya bibaya, caverne ya bintu bya bibaya. Hapana, Mungu alikupatia hii mwili ni njuu wewe ufanye nini? Wa accomplir na wewe nini? Mission. Paka vile tuko na mutukuza Yesu na wewe kupitia ita Mungu anakupatia na wewe bakutaye mubizuri. Amen yako kwa chini. Mimi nasema Mungu alikupatia hii mwili ni njoo wewe kuyenga nyumba. Kama ulikuwa esprit akupashe kuyenga nyumba au kupashe kuingia mu avion, kama unaingia mu avion ni njoo hii mwili. Sema amen. Kama urioa ni njoo nini? Njoo hii mwili. Kama unabamba mfranga ni njoo nini? Tuanze kwenda pole pole. Mimi nasema kama uko na bamba mfranga ni njua nini? Woko unawazia kusema bale beko kukasangiri kule abana maesprit aba aina mumugino. Koma bantu kiloko banenjibu hivi. Est-ce que kuko basi rentreraliste hapa? Vous vous souvenez wakati le baba yetu anatupachaka exemple moi ya mama moi tunaombaka naye bana mu ope kule ku Don Bosco. Opération inapita presque mbaya. Arrivé à un certain moment, bana constater akusema ke huyu mtu anafanya nini? Anakufa. Pale alikufa pale, esprit yake renda hapo. Shiriku yapo. Mimi nasema haikuku yapo. Nous comprenons hein? Alors maintenant, pale alikuya hapo. Anapima kusumbura na huyu ashimujibu. Anapima kumubamba, ashifanye nini? Ashimubambe. Alors maintenant pale utasema mubiji chintu chanana. Hein? Kama unabamba franga ni ile mwili Mungu anafanya nini? Anakupatia nayo. Pale wiko shukuru mbele Mungu asema mimi nakupikia asante njoo hii mwili unanipatia hii. Piska partira hii mwili utaona bizuri, haina njoo paka bibaya, no utaona bizuri. Franga utabalula, manyumba utayenga, bintu bya binene, mariage utafanya nini? Utafanya mariage njoo ile mwili Mungu alikupatia. Kumutumikia Mungu tunamtumikia njoo hivi niko muhimu mwili. Kama mimi nakufa bya kumtumikia binafanya nini? Binesha pale. Binaisha. Hapana kuchika kufa. Amen yako kwa chini. Mimi nasema hapana kufanya nini? Kuchika kufa.
Maintenant, wakati les gens n'engagent ile dimension surnaturelle, Mungu anaanza kumuonesha, puisque vision aene kuya, hata kama unalota, kulota kwako utaona kama unalala. Chronologie, analogie, disons, oui, kufuatana na vile enchaînement ya bintu vile biku nakuya. Mundoto abikalake vile. Utalota eki, arrivé à un certain moment kinafanya nini? Kinakachika unakuwa mubingine paka vile. Alors même ça, uyo ya kusema que ce n'est pas histoire bana raconter ya vision vile iko hapana. On prend même des histoires avant même la fondation de la création. Banonesha Jean, même wakati ile Yesu yako nazarikwa, vile biranza kufanika au niveau spirituel, même les choses qui doivent venir. C'est amen. Alors c'est pour vous dire que wakati ile Yesu alizarikwa, shetani alitomboka. Puisque anajua ya kusema ke wakati nguvu yangu inaanza kufanya nini? Inaanza kuisha. C'est pourquoi Bible inasema ke ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il fallait que Yesu abebe hii mwili njuu damu ifanye nini? Imwangike, kama inamwangika inakuwa victoire yetu shie. Et ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur cœur. Kile huku nasema kile kiku natoka ndani ya roho yako. Kama unasema niko mkristo, ukwe mkristo wa biakweri. Kama unasema que je ne suis pas malade, ni biakweri hauna malari. Kama unasema que je suis béni, ni biakweri je suis béni. Sema amen. Kile kiku natoka ndani yako kikuye vile vile. Mimi nasema asubuhi ya kusema que je suis béni. Kuku wale wanashutuka tusha deja kupita. TGV. Mimi nasema asubuhi ya leo, mimi nasema que je suis élevé. C'est amen. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur cœur. Kuku bile shetani eko nakwambia, wewe ustabarikiwaka, wewe uku nejiforce bula ustaweza. Mimi nakwambia ya kusema ke bile shetani anakwambia ni bia bongo. Wewe bile biku natoka ndani yako ni bia kweli, njoo vile bitafanika ni katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Hata kama bantu banenda ushuwazia sema ke unaanza kushindwa au yashindwa, bale banenda au yo pourquoi banafanya nini? Banenda mekuku wakati batafanya nini? Batarudia. Bible inasema que cette femme là a été combattue par les serpents anciens. Il a détruit, mais malgré attaque ya serpent, mais Mungu aranza kumweparnie. Mungu aranza kumtosha ule nani ule nyoka ule eko natapika na mai njoo kwa nglutir ule mwanamke. Mimi nakwambia ya kusema ke we malari haista kwa nglutir, we buloji bamoni mfamia busta kwa nglutir, we pauvreté haista kwa nglutir. Hata kama sema shetani anatapika mai ya pauvreté mu maisha yako, inafaire couler bantu. Malari inafaire couler bantu banenda. Me weye, mimi nakwambia ya kusema ke weye Mungu atafanya atakweparnia haustakufa. Ça je vous dis la franche vérité. Mimi nasema wao usafanya ni haustakufa. Na asubuhi ya leo mimi nakwambia kusema ke Mungu akweparnie ataki yote shetani, hata kama ilikuwa mu dimension ya je, Mungu akupatie, parce que Bible inasema ke Dieu a donné des ailes, mabawa mbili ya aigle anaipatia mwanamke. Na wewe asubuhi ya leo Mungu akupatie mabawa mbili ya aigle, wanze kupepuka pale peko danger. Mungu anakupatia mabawa, unafanya nini? Unapepuka. Amen yako chini sana. Mimi nasema amen yako chini sana. Ile mandoto kusema papa bene nikimbisha, mimi kunashindwa kukimbia. Hapana. A partir ya leo Mungu akupatie mabawa mbili ya aigle, wanze kupepuka. Sema amen. Mataki yote Bible inasema que l'enfant a été enlevé auprès de Dieu. Mwanamke kula anabakia, Bible inasema ke banampeleka mu desert, kule alikuwa protégé. Na we asubuhi ya leo Mungu atafute fasha yako kuficha. Sema amen. Na joy ya kusema ni kumwisho hii mwaka. Kumwisho hii mwaka kuku mataki. Me we abasa kubamba ni katika jina la Yesu. Sawa vile banasema ke la femme et l'enfant, c'est-à-dire que sa famille
weye na familia yako, mimi nakwambia ya kusema ke nyumba pale nekalaka, hata kama sema huku Mubongonga, huku Mumuka Malondo, huku wapi, ile fashi ile physiquement njo adresse yako, mais spirituellement mimi nasema ke asubuhi ya leo ile adresse inakuwa delocalize ni katika jina la Yesu. Amen yako kwa chini. Mimi nasema physiquement huku wa kuikote, huku wa Njanja, Kalebuka, tout ça vina hivi tusha kuyua. On peut aller même ce matin tunakuwa kwako, mais bushiku wakati ile tutabeba paka ile njia hatusa kukutanisha tena nyumba yako pale. Amen yako kwa chini sana. Mimi nasema hivi, physiquement ile fashi yako bateyona kuku bantu bote, mais à partir ya leo spirituellement ote ula takuya tu na macho ingine enako kukutafuta enakuwa na kisu asema ke akutwange. Mimi nakwambia ya kusema ke atapotea bushiku bote bujima, na ile karibira alikuwa mwenye kuchunga itamwisha munjia, na aranza kwenda kukatuba atashutuka yasha kwa kote ya kumarwashi kule eko nauliza tu ni wapi bana murekipere bana mufrape badu yako banze kupata haya ni katika jina la Yesu. Mimi nasema banze kupotata muyu wakati ni katika jina la Yesu. Je suis en train de vous bénir ce matin. Ote ola na kukombanisha kama nasema hata muyu wa 15h atapotea. Ça je vous dis la franche vérité. Ushwazia ya kusema que nous ne sommes pas les moindres, ça je vous dis la franche vérité. Na wewe vile kupala una moindre. Sema amen. Sema amen. Dada kia nani ya mer. Tusha kuikala tupaka hivi kunyumba hivi. Huku unaona mtu anatoka tu bien. Ashwa anatoka tu bien. Mule mukasavu anaenda. Anapote. Atapotata des jours. Ile kupote. Ana kusema ke mutenda kupata kumulokota fashi ngine. Après 2 jours paka ye mwenye ule alifanya nini? Aripota kisha na anarudia. Utasema ule ripotea. Haleluya. Ndani kuzini wangu beko naye pale eko naomba anaomba mala mwa deja nageuka mulangi. Pala nageuka mulangi, anageuka nasema mulangi. Ye mer ndio anafungula macho yake na mwangalia. Pale huyo anakata amen. Ndio bana wake bena. Sasa nini unaniangalia sasa? No mimi na sasa unaanza unibamba buloji ni nini? Miri kuambia sisema ke ismen biote bya kufuchama bitafanya nini? Bitatokea peupe. Hata maombi yako haisa kwa ya miza. Si mimi nakwambia verite. Haisa kwa ya miza. Si mimi nakwambia. Tukunenda naye kukirio. Ile periode ma 2004 tukunenda naye kukirio. Yeko kumukongo tunasumbura. Tunaenda ile periode ya ma 1+4 mugini ribujaka sana. Ilikuwa mbaya. Magharibi. Tunafika quelque part njia tu moya. Tunaona tumanja to kuma mbujima kule kuku ravin. Tukukata hivi. Anapote. Mimi nashimama mimi naangalia. Niko hapa mimi sasa nono. Njia ni paka imo huko mimi nashimamia hapa. Sasa peut-être anaenda kujisulager kama akikuye ashukua kwa kukata hivi akwenda kutanja. Na ashimama. Mimi sasa mara tapote hivi je puisque huko tu kunaenda ashifanye nini? Ashikuyu. Mimi ndio niranzo mpeleka. Mimi naanza tena kurudia. Esprit moyo vile namba sasa unaenda wapi? Utenda kuanguka mwambiskati. Uende rudia. Mimi narudia. Mimi nafika kukiri. Mimi nauliza bakuzi wangu sasa nani mer? Mimi sasa unaweza mer ananipotea munjia huko. Mishimono. Sasa sheko mu deja shakuika. Mimi sasa ashikunyulize asema hata. Sasa na mimi shitamuuliza. Amen. Mimi nakwambia ya kusise sema ke hii kumwisho hii mwaka. Prière déjà cha kwanza ndio kaambia bali beko na rêver.
bena chunga Desembre, ubambia sasa makeshia tulale lwetu. Mimi nasema adresi yako bateyona muyu mebushiku abasteyona. Mwili yako bateyona hivi muyuo me akipime hein. Et d'ailleurs busubuhi bwale niku nakupatia puissance ya kusesa ke ote ula teza anatoka mumwili yake ko napenda kufanya vya kufanya kumbele yako weye pale utengea naye en contact hasta bouger musoko mule ukunenda wakubuja nako. Papa mwemboyo uleko la revivre jana. Amen. Mimi nasema ata otole ateza anakuya sasa makia asha kujiprepare akifike magalon yake yote Mungu ataitosha. Teni yake yote Mungu atafanya nini? Ataitosha. Nyoka, le diable, le serpent ancien contre la femme ou les femmes apparemment nanula mwanamuke apparemment shitusho sema o kiumbe kya kizaifu kiumbe kyote kya kizaifu abekiwezake. C'est pourquoi même l'église abase wezaka. C'est amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Wewe vile kupale hata kama wasao kiumbe kizaifu mais tupande na wewe muringi. Njoo utayasa nani muzaifu? Shimamia yule. Ni ule muloja mwana mufami njoo muzaifu. Wao una muzaifu. Bale bena kukombanisha njoo bazaifu. Sema amen. Miteko yabo yote tanguka asubuhi ya leo ni katika jina la Yesu. Ataki yabo itanguka. Maisha yako we na batoto yako we. Mimi nakwambia ya kusema ke quel que soit le temps. Shibana sema ke un temps de temps. Alléluia. Barsema combien? 1260 jours. C'est-à-dire 3 ans et demi. C'est une période. Quelle que soit période yote ile utezunona bintu abiendeke, mimi nakwambia sasa make maisha abako batoto yako itaanza kuchanger pole pole. Tina wako mwisho. Je le jure. Weye hivi uko hapa, je te condamne à la bénédiction. Mimi nasema wa ustengiaka mukaburi na machozi, hapana. Je le jure devant Dieu. Mimi nasema ke weye vile kupale Mungu asitakupatisha kai atashi kwa hata moya. Haleluya. Mungu atakuheshimisha. Mungu atakubariki. Tikpaka na shikwa kwa kufa ya kukujika beko nasema ke huyu ni mtumishi wa Mungu. Unayo ya kusema ke bantu bengine kama nakufa hivi eko nangaisha bantu bakwangaisha. Jimu ya kiloko, sanduku ya mfupi. Il faut changer sanduku atambiri njoo anapata kuene. Kushuka pa nani panjimu, jimu il faut kuinenepesha. Peut-être mvule eko napika. Kuku bengine mimi nasema Mungu, moi je suis ton serviteur. Mimi aone kunitesa njoo mtu. Fungula bintu. Utona paka pale bintu binafanya nini? Binafunguka, unaona mambo inaendeka, tunashika mtu kama ye na katala yasha kufa na katala kwenda wapi? Alipasha kukatala pale ngariki mujimu. Pale yasha kufa ana katala kwenda je? Fungula bintu tufanye nini? Shitu mujike mimi nenda kapumujike, je suis fatigué. Utona pale mambo inafanya nini? Inafunguka na uwa asubuhi ya leo mambo ifunguke ni katika jina la Yesu. Nous sommes fatigués ya kuria paka njoo kupata nani makute il faut njoo wewe kure il faut njoo hapana tuna